जगत जननी श्री श्री माँ शारदा देवी की जन्मतिथि रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के सभी शाखा केंद्र में ये दिवस पालन किया जा रहा है। रामकृष्ण मिशन पोर्ट ब्लेयर में भी श्री श्री माँ शारदा देवी का ये जन्मोत्सव आज सुबह 4:30 बजे से मंगल आरती के माध्यम से एवं वेद पाठ, स्तोत्र पाठ आदि के द्वारा शुरू हो गया। अभी थोड़ी देर पहले हम श्री श्री चंडी से पाठ सुने हैं। श्री श्री माँ शारदा देवी की जीवनी और उनकी वाणियाँ ये जो हमारे लिए कितने महत्व रखते हैं। अगर कोई उनके जीवन, उनकी वाणियाँ अध्ययन करे, मनन करे, स्मरण करे तो खुद को पता चलता है कि क्या है। क्योंकि वो ऐसे जैसे साधारण कोई नारी नहीं है। उनका जीवन हम देखते हैं तो वो साधारण की तरह साधारण एक रमणी के भांति जीवन बिताते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में हम देखते हैं बहुत सारे अलौकिक घटनाएं जो सचराचर हमारा नज़र में नहीं आता है, लेकिन उनका जीवन में ये हम देखते हैं। एक जब भगवती या भगवान धराधाम में आते हैं, अवतीर्ण होते हैं, तो वो लोग साधारण की तरह जीवन यापन करते हैं। इसलिए सबको समझ में नहीं आता है क्या ये कोई हमारे लिए हम जैसे ऐसे है कि हमसे कुछ अलग कुछ है, समझ में नहीं आता है। खैर वो अगर कृपा करके हमको समझाए तो हम समझ सकते हैं। श्री श्री माँ शारदा देवी की जीवनी आज हम पाठ करेंगे। भगवान श्री राम कृष्ण देव के अवतार लीला में माँ शारदा देवी कैसे योगदान दिए हैं और वही लीला में उनका जीवन में मानव भाव एवं देव भाव कैसे एक दूसरे के साथ क्रियाशील होते हैं, वही हम देखेंगे। आज श्री श्री माँ की जो मानवीय रूप, ये मानवीय रूप हम पाठ करके सुनाएंगे। नहीं, हिंदी में जानना चाहते हैं सब। बांग्ला हिंदी, मेरा हिंदी आमार हिंदी खूब एक भालो नय, किन्तु तबुओ हिंदीते बोलबो। केन एखाने कजन आছেন बांगाली सबाई तो, किन्तु केउ केउ आसबे जारा आছেন जारा बांगला जानेन ना, बुझते पारेन ना, तादेर जन्य एकटु हिंदी बोलते हय। आमी पाठ करब किन्तु हिंदीतेई। तो माइके डिस्टार्ब होच्छे। मानवी रूप, मानवी रूपी श्री श्री माँ शारदा देवी। भगवत रचित इस संसार यंत्र की अपनी एक धारा है।
जिसे प्रत्येक देहधारी को मानकर चलना पड़ता है। श्री रामकृष्ण ने कहा था, नरलीला में अवतार को ठीक मनुष्य की तरह आचरण करना पड़ता है, इसीलिए उन्हें पहचानना कठिन होता है। मनुष्य हुए हैं तो ठीक मनुष्य की नाई बरतेंगे, वही क्षुधा, तृष्णा, रोग, शोक, यही भय, डर सब कुछ मनुष्य की तरह होता है। और भी कहा करते थे, पंचभूत के फंदे में पड़कर ब्रह्म भी रोता है। पंचभूतेर फाঁদে ब्रह्म पड़े काঁদে, भगवान श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं। पंचभूत কথাটির অর্থ হলো আমাদের এই যে জগৎ সংসার, এই জগৎ সংসার পাঁচটি ভূত, পাঁচটি এলিমেন্টের সংমিশ্রণ, পঞ্চীকরণের মাধ্যমে এই সংসার। আর এই সংসার আবার মায়ায় বেষ্টিত, মায়ার সংসার। কেন संसार बोले जा আমরা দেখছি, जगत बोले जा আমরা দেখছি, जो कुछ हम देखते हैं जगत के रूप में, संसार के रूप में, रियली वो है ही नहीं, वो स्वप्न है। वो যেমন একটা কল্পনা। আমরা আমাদের মনের ভেতরে একটি বিরাট বিরাট জগৎ ব্রহ্মাণ্ড তৈরি করে ফেলি। আমি এখানে বসে আছি, আমার মনের মধ্যে একটা বিশাল জগৎ তৈরি হয়ে গেল। এখানেই আমেরিকা এসে গেল, এখানেই ইংল্যান্ড এসে গেল, এখানেই জার্মানি এসে গেল, এখানেই জাপান এসে গেল, এখানেই ভগবান এর সেই বৈকুণ্ঠ এসে গেল, আবার এখানেই আমাদের আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারও এসে গেল। এই মনের ভেতরেই আমাদের জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে, আবার মনেতেই স্থিতি হচ্ছে, আবার মনেতেই লয় হয়ে যাচ্ছে। ठीक तेमनी यही जे जगत संसार, ये जगत संसार भी ऐसा ही एक कल्पना। ये जगत कल्पना संकल्प मात्रेण सृष्टमिदम जगत। भगवान निजेर संकल्प करलेन, एको हम बहुश्याम, आमी एक बहु हब, এই রকম कल्पना। यही कल्पना से मान लो ये नानाविध रूप, पुरुष, प्रकृति, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, सर्प आदि, या उद्भिद, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, सारे चीज़ उनका संकल्प से ही उत्पन्न हुआ। और ये भी कुछ दिन यहाँ स्थित रहेंगे, फिर उनमें जाकर ये लय हो जाएगा। यही है जगत का नियम। और ये सारी चीज़ कैसे होता है? माया निबंधन, भगवान की माया से ये सारे चीज़ होता रहता है। माया क्या होता? माया किसको कहते हैं? माया अघटन घटन पटियसी माया। जो घटना नहीं चाहिए उसको घटा के ही रखते हैं माया, इसलिए बोलते हैं अघटन घटन पटियसी। फिर बोलते हैं है भी नहीं भी, आछेও বটে নেইও বটে। माया এরকম। কীরকম? उदाहरण দিচ্ছেন, एग्जाम्पल। जैसे मान लो जाते जाते एक रस्सी पड़ा है, अचानक देखते ही लगता है कि अरे एक सांप है। रज्जु में सर्पभ्रम। যখন দড়িটাকে সাপ বলে মনে হলো, ভ্রমে পতিত হয়ে, প্রকৃতপক্ষে দড়িটার তখন জ্ঞান হয়নি, সেটাকে সাপ বলে ভেবে নিচ্ছি। আর যতক্ষণ আমার মনের মধ্যে ওই সাপ ভাবনাটি আছে, ততক্ষণ সাপ সত্য, ততক্ষণ ওই দড়িটা সাপ রূপেই আমার কাছে প্রতীয়মান। অতএব সর্পভ্রম, কিন্তু কোনো কালেই সাপ ছিল না ওখানে। কি ছিল? দড়িটাই ছিল। तेमनी ये जगत भी कभी नहीं था, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, बाद में भी नहीं रहेंगे। तो क्या है? ब्रह्म, माया, किस? आवरणी शक्ति। ये आवरणी शक्ति से हमारी बुद्धि, हमारी चेतना
हमारा मन, हमारा अंतःकरण सब आवृत है और इसको लगता है यही सत्य है, लेकिन ये सत्य नहीं है। यही है ध्रुव सत्य, चिरंतन सत्य। लेकिन ये भगवान की माया ऐसी है, इसमें स्वयं ब्रह्म भी भ्रमित हो जाते हैं। जैसे আমরা পুরাণে পড়ি, মা লক্ষ্মী ভগবানকে এমন পাক খাওয়ালেন যে চণ্ডালের বাড়িতে গিয়ে ভিক্ষে করে খেতে হলো। রামচন্দ্রকে বনবাসে গিয়ে ভিক্ষা বা ফল ফুল খেয়ে জীবনযাপন করতে হলো। তাই এই হচ্ছে ব্যাপার। ভগবান শিব বলছেন মা অন্নপূর্ণা সতী মাকে যেতে দেবেন না, কিছুতেই যেতে দেবেন না। কোথায় না? দক্ষ যজ্ঞে। দক্ষরাজ যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করেনি, অতএব তাকে পাঠাতে শিবহীন যজ্ঞ হচ্ছে, শিবের অবমাননা হচ্ছে। সতী মা বললেন এই অপমান আমি সইতে পারবো না, পতির অপমান। আমি যাব বাবার কাছে, গিয়ে বলবো যে क्यों मेरे पति को क्यों निमंत्रण नहीं किया गया। लेकिन भगवान शिव जी ने कहा नहीं नहीं, वहाँ जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन माँ एकदम दृढ़ संकल्प, नहीं हमको जाना ही है, अगर आप परमिशन देंगे या नहीं बताइए। मुझे नहीं, मैं परमिशन नहीं दूंगा। बोले ठीक है, आप परमिशन नहीं देंगे, देखिए मेरा रूप। तो महामाया ये 10 महाविद्या रूप शिव जी को दिखाते दिखाते शिव जी भयभीत भी हो गए। इतना भयभीत हो गए, भाई जाओ जाओ जाओ, तुम्हारी जो इच्छा वही करो, जाओ। यही है। माँ शारदा देवी के बारे में भी भगवान श्री राम कृष्ण देव ऐसा कहा, जब हृदय माँ के ऊपर तंग करते थे, हृदय भगवान श्री राम कृष्ण देव के भांजा, तो भगवान श्री राम कृष्ण देव ने कहा देख इसके साथ अगर कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारी रक्षा हो सकती है, लेकिन अगर वो एक बार होश करती है तो तुमको ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी नहीं बचा पाएंगे। यही है माँ जगत जननी माँ शारदा देवी, वही आद्याशक्ति महामाया जो आज हमारे यही जगत में श्री राम कृष्ण अवतार लीला संगिनी के रूप में आए हैं जयराम बाटी में। साधारण जैसे कि एक देखिए, एक सफ़ेद लाल पाड़ वाला साड़ी पहन के एकदम साधारण सा जैसी वो रहती है। मान लो हमारी माँ है, अपनी माँ है, इस तरह से उनको लगता है करुणामयी, करुणा रूपिणी। लेकिन जब वो अपनी मूर्ति धारण करते हैं, बगला रूप धारण करके भी वो जो उनके पीछे दौड़ रहे थे उनको भी दमन करते हैं। और कठोर हो के भी बोलते हैं ये मठ से हजारों रिलीफ वर्क होगा, एक रिलीफ कार्य से, त्राण कार्य से ये मठ जमीन बिक्री नहीं होगा। साक्षात स्वयं शिवावतार स्वामी विवेकानंद माँ का ये निर्देश सुनकर एकदम चुप हो गए। ऐसा भी होता है। भगवान श्री राम कृष्ण देव भी जब ये उनके संतान लोग जब उनके पास जाते थे तो माँ उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा खाना खिला देती थी दक्षिणेश्वर में। तो भगवान श्री राम कृष्ण देव ने कहा अरे तुम इन लोगों को इतना खाना खिलाती हो, ये लोग साधन भोजन कैसे करेंगे। माँ ने कहा वो भार मेरा है, मैं देख लूँगी, उसके लिए आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं। बस भगवान श्री राम कृष्ण देव चुप, एकदम चुप। माँ ने भार लिया, उसके बाद क्या कहना है। फिर भी एक बार एक माँ वहाँ दक्षिणेश्वर में ठाकुर जी को खाना खिलाती थी, बना के लेके जाके परसती थी। तो एक दिन ऐसा माँ खाना सजा के ले जा रही थी तो कोई एक महिला आके बोले माँ हमको दो, मैं ले जाऊंगी, अब मैं ठाकुर जी को खिला दूँगी। तो माँ ने कहा ठीक है ले जाओ। तो वो महिला वो खाना ले जाने से ठाकुर जी को जब दिए हैं, ठाकुर जी वो स्पर्श नहीं कर सके। बोले क्या, कैसे हुआ, बुलाओ उनको। तो माँ शारदा देवी जब आए
बोले तुम उनसे क्यों खाना भेजी है तुमने, तुम जानती नहीं वो कैसा है? बोले हाँ जानती तो हूँ, लेकिन ठाकुर आप केवल मेरा ही ठाकुर नहीं है, आप सारा संसार के ठाकुर है, सबके भगवान है। अगर कोई आकर मुझे माँ कहकर पुकारे और बोले जब हमको दो मैं ये काम करूँगी, तो मैं उनको मना नहीं कर सकती। भगवान श्री राम कृष्ण देव नाराज नहीं हुए, संतुष्ट हुए। देखते हैं ये माँ के भीतर वही आद्याशक्ति महामाया का स्वरूप कैसे प्रकाश होता है। ये धीरे धीरे माँ के भीतर वही शक्ति जब जागृत हो रहा है, क्योंकि वो लोग जब आते हैं कभी कभी अपना स्वरूप को भी भूल जाते हैं, क्योंकि हमेशा अगर अपना स्वरूप को उनका मन में बसा रहे तो साधारण के साथ वो नहीं मिल पाएंगे, साधारण भी उनके पास नहीं जा पाएंगे। इसलिए वो जैसे अपना स्वरूप को भी अपनी माया से भूल जाते हैं। यही बातें अभी हो रहे हैं। इस देवित्व व मानवित्व के सम्मिलित भाव स्वयं श्री माँ की अनेक उक्तियों से प्रकट होते थे। एक दिन उद्बोधन में बातचीत में उन्होंने कहा था, लोग मुझे भगवती कहते हैं, मैं भी सोचती हूँ शायद सचमुच भगवती होंगी, नहीं तो मेरे जीवन में ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएं कैसे हुई। ये गुलाब जोगिन ऐसी अनेक बातें जानती हैं। गुलाब माँ, जोगिन माँ, जो लोग माँ के साथ हमेशा रहा करती थी, গোলাপ মা, যোগেন মা, এরা সকলেই মায়ের সঙ্গে এক থাকতেন, মায়ের সেবা করতেন। এরাও খুব বড় বড় সাধিকা, এরাও ওই অষ্টসখীদের মধ্যে একজন, মহামায়ার যে অষ্টসখী তাদের মধ্যে একজন। তারা এসেছেন এই অবতার লীলায় শ্রীমা সারদা দেবীর সঙ্গিনী রূপে তাঁর সঙ্গ দেবেন বলে। তা সেইটা বলছেন মা যে ये लोग जोगिन, गोलाब, ये लोग सब कुछ कुछ जानते हैं, मतलब ये लोग भी मेरा स्वरूप जानते हैं, सब कोई जानते नहीं हैं। और एक दिन की बात है, मैं यदि सोचती हूँ कि ऐसा हो या अमुक पदार्थ खाऊंगी तो कहीं से भगवान सब जुटा ही देते हैं। वो जो मैंने कहा ना, संकल्प मात्रेण श्रेष्ठम इदम जगत, उनकी संकल्प, उनका संकल्प, वो जो संकल्प करते हैं वहीं से वो सारे चीज़ उत्पन्न हो जाता है। वो बोले যখন কিছু একটা খাবো বা কিছু একটা দেখব, যখন মনে ভাবছি কোথা থেকে সব যেন জুটে যাচ্ছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জীবনেও দেখি, বললেন এখানে পঞ্চবটিতে বেড়া দিতে হবে, কাঠ চাই, দড়ি চাই, ভাবনা যেই অমনি গঙ্গায় ভেসে চলে এলো কাঠ আর দড়ি। মায়ের ঘর তৈরি করতে হবে, ওখানে মা নহবতে থাকতে, অত ছোট ঘরে কী করে থাকবেন, আলাদা একটা ঘর তৈরি করবেন বলে ব্যবস্থা হলো। ওখানে নেপালের যে কাঠ ব্যবসায়ী এখানে থাকেন, তার গুদাম থেকে কাঠ এপাশ থেকে গঙ্গার এপাশ থেকে ভাসিয়ে দেওয়া হলো। 3টে লগ ভাসিয়ে দেওয়া হলো। একটা লগ কোথায় হারিয়ে গেল, পাওয়া গেল না, 2টো লগ পাওয়া গেছে। তখন কি হবে, তাকে যখন বলা হলো তখন কোনো অসুবিধা নেই, আর একটা লগ এসে যাবে, এসেই গেল। এমনি अचानक समस्त কিছু তাদের জন্য হয়ে যায়, তাদের সংকল্প মাত্রে হয়ে যায়। वो जो भगवान कैसे कहाँ से सब जुटा देते हैं। और एक दिन की बात है, 1919 साल श्री माँ राधु को लेकर जयराम बाटी आई। एक दिन शाम के बाद श्री माँ भक्तों से आए पत्रों को सुन रही थी। एक स्त्री भक्त का पत्र माँ की स्तव स्तुति से भरा हुआ था। पत्र के मर्म को सुनकर माँ ने कहा, देखो बहुत बार मैं सोचती हूँ कि मैं तो वही राम मुखर्जी की बेटी हूँ, रामचंद्र पिता मायर श्यामा देवी माता, रामचंद्र मुखर्जी की बेटी हूँ। मैं मेरी उम्र की और भी तो बहुत लड़कियाँ जयराम बाटी में हैं, तो फिर उनमें और मुझ में अंतर ही क्या है। মায়ের সমবয়সী অনেকেই তো রয়েছে জয়রাম বাটিতে ওই সময়ের, কিন্তু তাদের সাথে আমার তো কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু লোকে ওই যে একজন চিঠি লিখেছে, সেই চিঠিতে
মায়ের খুব স্তব স্তুতি করা হয়েছে, মাকে ভগবতী জ্ঞানের বর্ণনা রয়েছে। সেইটা শুনে, চিঠি শুনে মা বলছেন, আচ্ছা আমি তো সেই রামচন্দ্র মুখার্জির মেয়ে, আমার সাথে সেই সময়ে আমার সমবয়সী অন্যান্য মেয়েদের কী এমন পার্থক্য আছে যে লোকে এরকম করে। এমনি উনি নিজেকে মা নিজের ভাব চেপে রাখতে পারতেন। ঠাকুর যেমন মুহুর ভাবে ভাবস্থ হয়ে পড়তেন, উনি সবসময়ের জন্য একটা ভাবে রয়েছে। কিন্তু মা বিশাল শক্তি স্বরূপিণী, তার এমনই শক্তি, এমনই ক্ষমতা যে বিশাল বিশাল ভাবকেও তিনি চেপে রাখতেন। কখনো কখনো প্রকাশ হয়ে পড়তো। 10 হাতে কাজ করে পারি না মা। যখন নলিনী বলছে, পিসিমা কী বললে বলছে, কবি কিছু বলিনি তো, ধরা পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু বলে ফেলছেন। এই 10 হাত কার? 10 প্রহরণ ধারিণী 10 ভুজা মহামায়া, যে শ্রী দুর্গা স্বরূপিণী, এই একটু আগে চণ্ডী পাঠ হলো, সেখানে তাই তিনি তাই বলে ফেলছেন। শিবু দাদা যখন জয়রামবাটিতে মাকে ছাড়তে যাবেন কামারপুকুর থেকে, মাকে নিয়ে সঙ্গে বেরিয়েছেন, মা আগে আগে যাচ্ছেন, শিবু দাদা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেছে, এগোচ্ছেন না। মা খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বলছেন, কী হলো শিবু, দাঁড়িয়ে গেলি কেন, আয়। বলছে, না आगे तुम्ही बोलो तुम्ही के, या पहले बताओ तुम कौन हो। माँ ने कहा क्यों, मैं तुम्हारी खुड़ी हूँ। अरे आमी तो तोर खुड़ी। बोल तब तुम जाओ, ताहले तुम्हें जाओ, आमी आर जाच्छी ना। माँ देखलेन महाविपद, अरे बाबा सन्देह हो जाबे, ताड़ाताड़ी चल जयरामबाटीते। तो शिबू दादा बोले, आगे तुम्ही बोलो तुम्ही के। स्वयं माँ बोलें, केउ आमाय काली बोले, केउ आमाय जगद्धात्री बोले। तबे चलो शिबुदास हाथे चलते आरम्भ करलेन। जयरामबाटी पर्यन्त एलेन। जयरामबाटीते मा घरे ढुकलेन, सब किछु हलेन। शिबू दादार आर फिरे जाओयार नामटी नाई। शिबू दादा फिरे जाच्छेई ना, वो वापस नहीं जा रहे हैं कामारपुकुर, क्योंकि वहाँ जाके फिर संध्या आरती करनी है, फिर ठाकुर जी को भोग लगाना है, शयन देना है, सारे काम पड़ा है वहाँ। तो माँ ने कहा, शिबू जाओ, अंधेरा हो रहा है, तुम जाके वहाँ सब काम करना है। ना ना, वो हमें आगे थे कि शयन टयन दिए चले एसेছি। बोले अरे ये क्या होता है। बोले जाओ 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 फिर जाओ। शिबू दादा ने कहा, पहले बताओ तुमने जो बातें कही वो बातें सच है या नहीं। তুমি যে বলেছিলে কেউ লোকে কালী, কেউ আমাকে কালী বলে, কেউ বলে জগদ্ধাত্রী, এটা সত্য কিনা তুমি আগে বলো। মা তখন বললেন, सत्य सत्य सत्य, 3 सत्य। तब जाके शिबू दादा संतुष्ट हुए और वापस गए। बहुत सारे इस तरह का प्रमाण मिलता है, जैसे भगवती किस तरह से अपना स्वरूप छुपा के रखती हैं, क्योंकि जगत कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हम जैसे अपनी माँ सोचकर उनके पास जा सके, उनके नज़दीक जा सके, उनसे साधारण की तरह बातें कर सके, व्यवहार कर सके, इसलिए भक्त लोग कहाँ कहाँ से आकर प्रणाम कर जाते हैं। पूछने पर पता चलता है कि कोई हाकिम है, कोई वकील है। ये सब भला ऐसे आते ही क्यों। माँ जिज्ञेस करছেন, बहुत सारे भक्त, अनेक भक्तरा आसे प्रणाम करे, ওদের মধ্যে আবার কেউ কেউ উকিল, ব্যারিস্টার, জজ, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, বড় বড় সব, তারা এসে আমি যেমন একটা সাধারণ মহিলা আমাকে प्रणाम করে যায়, কিন্তু কেন করে মা জিজ্ঞেস করছেন। माँ समस्या की ओर दृष्टि लाकर मौन हो रही, लेकिन पत्र पढ़ने वाले ब्रह्मचारी इसका तात्पर्य समझ गए। उसने उस विचारधारा को जरा और ऊंचा चढ़ाकर प्रश्न किया, अच्छा माँ, क्या आप लोगों को सदैव अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं रहता। माँ ने कहा, हर घड़ी कहाँ रहता है। ऐसा होने से क्या ये सब कामकाज किए जा सकते हैं। पर हाँ, कामकाज के बीच जब भी इच्छा होती है तभी थोड़े विचार से झट उद्दीपन होकर महामाया की सारी लीला समझ में आ जाती है। माँ के ওই ব্রহ্মচারী যিনি ওই চিঠি পড়ে শোনাচ্ছিলেন,
তিনি জিজ্ঞেস করলেন মা। মা যখন চুপ হয়ে গেলেন যে এত বড় বড় লোকেরা এসে প্রণাম করে যায় কেন, কি কারণ, এইটা বলেই মা চুপ হয়ে গেলেন। যখন চুপ হয়ে গেলেন তখন ব্রহ্মচারী বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা কি। বলে মা সত্যি কথা বলুন তো, সব সময় কি আপনাদের এই যে স্বরূপ, সেই স্বরূপ কি সব সময় আপনাদের মনে থাকে না? তখন মা বলছেন সব সময় কি করে থাকবে, সব সময় থাকলে কি এই জগৎ সংসারের এই সব কাজকর্ম কি করা চলে? সব সময় যদি আমি সেই আদ্যাশক্তি মহামায়া বলে তার এরকম যদি ভাবটি থাকে, তাহলে এই ছেলেপুলেরা আসছে তাদেরকে খাওয়ানো, তাদের জন্য দুধ কোথায় পাওয়া যাবে খুঁজে আনা, তাদের জন্য কে চা খাবে, কে রুটি খাবে, কে ভাত খাবে, এসব করা, কার অসুখ হয়েছে তার যত্ন করা, কোথায় গরুটা বাছুরটা পেটের যন্ত্রণায় চিৎকার করছে তাকে গিয়ে পেটে হাত বুলিয়ে দেওয়া, এসব কি করা চলে যদি সেই স্বরূপটি মনে থাকে? তখন মা সেটি বলছেন। তবে হ্যাঁ, যখন কাজ করতে করতে কখনো কখনো উদ্দীপন আসে তখন মহামায়ার সেই স্বরূপ আবার जागृत हो जाए। बोलছেন তখন समझ में आ जाती है। इससे भी पहले 1907 की पहली फरवरी की बात है। श्री माँ जयरमबाटी में थी। एक भक्त ने जानना चाहा कि श्री रामकृष्ण सनातन पूर्ण ब्रह्म है या नहीं। माँ के समर्थन करने पर भक्त ने फिर कहा, ऐसे तो प्रत्येक स्त्री के लिए उसके पति सनातन पूर्ण ब्रह्म हुआ करते हैं, मैं उस तरह नहीं पूछता। माँ ने उत्तर दिया, हाँ हाँ हाँ, वे सनातन पूर्ण ब्रह्म है, पति के नाते भी और ऐसे भी। माँ भक्तदेरो अद्भुत अद्भुत समस्त प्रश्न माँ के जिज्ञेस करছেন। এই যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে লোকে পূর্ণ ব্রহ্ম বলছেন, অবতার বলছেন, আপনারও কি তাই মনে হয়? আপনারও কি তাই মনে হয়, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলে মনে হয়? তখন মা উত্তর দিচ্ছেন, হ্যাঁ, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলেই আমি মানি। তখন সেই ভক্তটি বলছেন, প্রত্যেক স্ত্রীর কাছে তার স্বামী পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বর, পতি পরমেশ্বর। অতএব আপনার যখন স্বামী সে তো হবেই, কিন্তু লোকে যেমন সাধারণভাবে বলে সেই রকম কি? তখন মা বলছেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন আমার পতি রূপে ভি আর ऐसे भी, আমার স্বামী রূপেও তিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন এবং এমনি ভক্ত রূপেও তিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। তাহলে তিনি যদি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন হন, তার শক্তি কে হবে? বুঝিয়ে আলো বুদ্ধিমান কে? এটাই হচ্ছে আসল কথা। তব ভক্তকে মন মে আয়া, এইবারে ভক্ত বুঝতে পারল। মা যখন এটাই বললেন তখন বুঝতে পারল কি, सीता राम या राधा कृष्ण जैसे अभिन्न है, वैसे ही श्री राम कृष्ण और माँ भी अभिन्न है। এই মা সারদা দেবী এবং শ্রীরামকৃষ্ণ এক ও অভেদ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই ব্রহ্ম এবং তার শক্তি, এই যে দুই এক এবং অভিন্ন, এইটি বোঝাতে গিয়ে তিনি দুটি উদাহরণ টেনে এনেছিলেন। সাধারণভাবে আমরা যা দেখি, আগুন, অগ্নি, আগুনকে ভাবলেই তার পুড়িয়ে দেওয়ার যে ক্ষমতাটা, দাহিকা শক্তি, সেটিকে ভাবতেই হবে, সেটি ছাড়া আগুনকে ভাবা যাবে না। তেমনি জল যদি ভাবি তাহলে তার ঠান্ডা করে দেওয়ার যে শক্তিটি, সেটিকেও ভাবতে হবে, তা না হলে জলের কথা ভাবা যাবে না। আবার দুধ যদি আমি ভাবি, দুধের কথা যদি ভাবি, দুধের যে সাদা রঙটি, ধবলত্ব, সেটিকে বাদ দিয়ে দুধের কথা ভাবা যাবে না। তাহলে দুধ এবং দুধের ধবলত্ব যেমন একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ওতপ্রোত কথাটির অর্থ হলো এমনভাবে যে তাকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। কেমন সেটি? আমাদের দ্বাদশ প্রেসিডেন্ট মহারাজ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ভূতিশানন্দজি মহারাজ এই ওতপ্রোত কথাটি এইভাবে বোঝাতেন যে যেমন রসগোল্লা রসে ডোবানো আছে, এই রসে ডোবানো রসগোল্লা বললে যেমন রস সমেত ওই ছানার রসগোল্লাটিকে বোঝাবে, ঠিক
ঠিক তেমনি রস ছাড়া ওই রসগোল্লাটি বোঝানো যাবে না, ঠিক তেমনি ওতপ্রোত কথাটির অর্থ সেটাই, যে সেই রকম দুধ আর দুধের ধবলত্ব একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর আগুন আগুনের দাহিকা শক্তি এবং জল এবং জলের শীতলতা এগুলি যেমন একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে নিবদ্ধ সম্বন্ধিত, ঠিক তেমনি ব্রহ্ম এবং তার শক্তি এক ও অভেদ। তো সেই ভক্তটি বুঝতে পারলেন। যেমন পূর্ব যুগে ভগবান যখন এসেছেন তাঁর শক্তিকে সঙ্গে নিয়ে, রাম রূপে যখন এসেছেন তখন মা সীতা রূপে, যখন কৃষ্ণ রূপে এসেছেন রাধারানী রূপে, যখন চৈতন্য রূপে এসেছেন তখন বিষ্ণুপ্রিয়া রূপে, আর যখন বুদ্ধ রূপে এসেছেন তখন যশোধরা রূপে তারা এসেছেন। এ যুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যখন এলেন তখন তার সঙ্গে সেই শারদা রূপিণী, সেই আদ্যাশক্তি মহামায়া এসেছেন। ভক্তটির যেন মনে মনে একেবারে প্রাণে সেই ধারণাটি গেঁথে গেল, তিনি বুঝতে পারলেন। তখন বুঝলেন তো বটে, কিন্তু ওই যে আমাদের মন তো এক্ষুনি বুঝে যাচ্ছে ওই পানা পুকুরের পানার মতো, জলের মতো। পানাগুলো সরিয়ে দেওয়া হলো, জলটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, আবার একটু পরেই পানা ডেকে গেল, আর জল নেই। ঠিক তেমনি সেই ভক্তের মনের অবস্থাটাও সেরকম, হঠাৎ আবার একটু দ্বন্দ্ব দেখা দিল। बोलছেন मन के द्वंद्व को मिटाने के लिए उन्होंने कहा, तब तुम्हें जो साधारण स्त्रियों की भांति रोटी बेलते देख रहा हूँ तुमको, आखिर यह सब क्या है, माया या और कुछ। এখন ভক্ত প্রশ্ন করলেন মাকে, যে মা এই যে তুমি আটা বেলছো, রুটি বেলছো, এই যে দেখছি এসব তাহলে কেন? তুমি তো সেই আদ্যা শক্তি মহামায়া, জগৎ জননী, জগদম্মা, পরমা প্রকৃতি, পরমা শক্তি, এই সমস্ত স্বরূপ তোমার। তুমি এই রুটি বেলছো, এটা যে দেখছি আমরা, এটা কি মায়া? প্রশ্ন। মা তখন উত্তর দিচ্ছেন, माँ ने कहा, हाँ माया ही तो है, माया अगर नहीं होती तो मेरी यह दशा क्यों? मैं तो वैकुंठ में नारायण के बगल में लक्ष्मी होकर रहती, लेकिन बात यह है कि भगवान नरलीला पसंद करते हैं। भगवान जब अवतार के रूप में अवतीर्ण होते हैं वो नरलीला करते हैं, वो लीला खेला। इसमें मानव के रूप में जब आए हैं तो मनुष्य की भांति उनको सारे आचार व्यवहार, चलन बलन, कथन सब कुछ उनको करना ही पड़ेगा। सुख दुख, रोग शोक, सारी चीज़ उनको और व्यावहारिक जगत में जैसा होता है वैसा ही उनका जीवन में भी दिखा जाएगा। तो माँ ने कहा, देखो ये अगर माया नहीं है तो क्या है? मैं तो वैकुंठ के नारायण के लक्ष्मी के रूप में मैं रहती हूँ, लेकिन इधर आए हैं ये सब हो रहा है क्यों? क्योंकि भगवान नरलीला पसंद करते हैं। मैं अभी आई हूँ मैं किस लिए? न श्री राम कृष्ण लीला संपूर्ण करने के लिए उनके लीला संगिनी के रूप में मैं आया हूँ। तो उनके हिसाब से हमको सारे आचरण करना पड़ेगा। इस पर मान फिर प्रश्न हुआ, तुम्हें क्या अपना स्वरूप स्मरण नहीं आता? वही प्रश्न करছেন कि তাহলে কি তোমার স্বরূপ মনে আসে না, স্মৃতিতে আসে না? इस पर माँ ने उत्तर दिया, कभी कभी स्मरण आता है, उस समय सोचती हूँ यह कर क्या रही हूँ, फिर ये सब घर बार बाल बच्चे सामने सब कर दिखाकर याद आ जाते हैं, वह सब भूल जाती हूँ। যে কখনো কখনো মনে আসে, সেই স্বরূপ মনে আসে, তখন মনে হয় এসব কী করছি, এইসব বাচ্চা টাচ্চা, এই নলিনী, মাকু, লক্ষ্মী দিদি, তারপরে রাধু, পাগলি মামি, ভাই, কালী মামা, এরা সব ঝগড়াঝাটি করছে, চেঁচামেচি করছে, ওই উৎপাত করছে, তাদেরকে সামলানো, ছুটে গিয়ে তাদের বিবাদ বিসম্বাদ মেটানো, এই সমস্ত করতে হচ্ছে। তো এইসব যে করছি এসব কি? তারপর আবার এদেরকে দেখেই হঠাৎ ওগুলো তখন আবার চলে গেল, সেই স্বরূপটা আবার চলে যাচ্ছে। বলছেন যে
এদের সব দেখলে যখন নিজের স্বরূপটা আসে তখন এদের সব দেখে আবার সেই মায়ায় আবার ভুলে যাচ্ছি আমার स्वरूप। फिर उन्हें मालूम ही था कि उन्होंने स्वेच्छा से माया का आवरण स्वीकार किया है, इसलिए कभी कभी कहा करती थी यह तो एक मोह को लिए हुए हूँ, यह केवल एक माया का अवलंबन है और कुछ नहीं। क्योंकि जो अवतार लीला संपूर्ण करने के लिए आए हैं, এই অবতার লীলা সাঙ্গ করতে গেলে তাকে এই শরীরে থাকতে হবে, কিছু কাজ তাকে করতে হবে, কিন্তু তাদের স্বরূপ যখন জানতে পারেন তারা তখন এই শরীরে থাকতে চান না, ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে চান। তাই এই ধরাধামে থাকতে গেলে একটা মায়াকে অবলম্বন করে থাকতে হয়। কিসের মায়া? এই আমার সোনা, আমার মণি, আমার খোকা, আমার খুকি, আমার এটি আমাকে করতে হবে, ওটি আমাকে দেখতে হবে, এইগুলি হচ্ছে মায়া। স্বামীজি যখন ঠাকুরের কাছে আসছেন, ঠাকুর স্বামীজিকে দেখে তা বুঝতে পেরেছেন এই সেই নরঋষি নারায়ণ, সেই অখণ্ডের ঘরের সেই মহান ঋষি যাকে আমি আহ্বান করে এসেছিলাম। এখন ও যদি তার স্বরূপ জানতে পারে তাহলে তো পালাবে চুঁ মেরে আবার সেই জায়গায়, ওকে ধরে রাখা যাবে না, আমার কাজ হবে না। তাই মা ভবতারিণীর কাছে তিনি বলছেন, মা ওকে মায়ায় বাঁধ, ও যদি নিজেকে জানতে পারে তাহলে আর ও এখানে থাকবে না, ওকে মায়া দিয়ে বাঁধ। কি মায়া দিয়ে বাঁধলেন? বাবা মারা গেল, সংসারের দায়িত্ব পড়ে গেল, মা ভাই খেতে পাচ্ছে না, খুব কষ্ট, তখন কি হবে চিন্তা, অর্থ চিন্তা এসে গেল, এইভাবে মায়া দিয়ে তাকে জড়িয়ে রাখলেন। কিন্তু তারপরে কি না, বিশাল একটি মায়া, কি জগৎ মায়া, এই জগতের উপকার করতে হবে, জগতের কল্যাণ করতে হবে, জগৎকে নতুন দিশা দেখাতে হবে, শিব জ্ঞানের জীব সেবা প্রচার করতে হবে, মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব আছে সেই দেবত্ব প্রকাশ করতে হবে, বিকাশ করতে হবে, মানুষকে বোঝাতে হবে, তার স্বরূপ সম্পর্কে তাকে জানাতে হবে। এই সারা বিভিন্ন প্রকার যেন দায়িত্ব চিন্তা মাথায় এসে গেল, এও মায়া। আর যেই শেষ হয়ে গেল উনি বললেন, ব্যাস এবারে আমি তোমাদের দিলাম ছেড়ে, আমি চললুম, চলেই গেলেন। স্বরূপ জানতে পারলে থাকতে পারবে না। রাজা মহারাজ সম্পর্কেও ঠাকুর বলেছিলেন, বৃন্দাবনে গেছে, ও তো রাখাল রাজ, ও তো সেই বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলার সঙ্গী, ওখানে গেছে, ওখানে গিয়ে যখন আছে যদি স্বরূপ জানতে পারে তাহলে ওর শরীর থাকবে না, তো মায়ায় ওকে বাঁধো যাতে না বুঝতে পারে। ঠিক তেমনি শ্রী শ্রী মাও বলছেন যে এই মায়া নিয়েই তো থাকতে হচ্ছে, তা নাহলে তো থাকা যাবে না। মাকেও ঠাকুর দেখিয়েছিলেন, যখন ঠাকুর লীলা সম্বরণ করলেন কাশীপুর উদ্যানবাটিতে, তখন মা ছুটে গিয়ে ঠাকুরের শরীরের উপরে আছড়ে পড়ে কাঁদতে আরম্ভ করলেন, ও মা কালী, আমায় ছেড়ে কোথায় গেলি গো বলে এই করলেন। তখন শাঁখা ভাঙতে যাচ্ছেন, এসব ভাঙতে যাচ্ছেন, ঠাকুর গিয়ে দর্শন দিয়ে বলছেন, ওগো আমি আর কোথায় গেল, এই ঘর থেকে ও ঘরে, তুমি ওসব করো না, চিরসীমন্তিনী, তুমি চিরসীমন্তিনী। কিন্তু সমাজের যে নিয়ম কানুন সেগুলো তারা ভাঙতে আসেননি, সেগুলো তারা তছনছ করে দিয়ে নতুন কিছু চাপিয়ে দেওয়ার জন্য আসেননি। যেটি আছে সেটিকে তার নিজের মহিমাতে স্থাপন করার জন্য তারা আসেন, এবং এটিও যে প্রয়োজন, এটিও যে দরকার এই জগৎ সংসারের জন্যে, সেটা যেন তারা বোঝাতে আসেন। তাই শাঁখা ভাঙলেন না, কিন্তু বালাটি রাখলেন, সিঁদুর পরলেন না। এমন শোনা যায় মা নাকি তার পেছনে, যেহেতু এই যে চুল, মায়ের চুল ছাড়া থাকে, সেই পেছনে সিঁদুরের ফোঁটা লাগাতেন। এসব ব্যাপারগুলো আছে। তো যাই হোক, মায়া নিয়ে আছেন, কি করে থাকলেন, ঠাকুরের চলে গেল, ঠাকুর দর্শন দিলেন, সব কিছু হলো, কিন্তু ওই যে বললাম মানব ভাব, যখনই মানব ভাব এলো, মনের কষ্ট, এত কষ্ট কি নিয়ে থাকবো, এমন ঠাকুর চলে গেলেন, আমি কি আর কি জন্য থাকবো, এ শরীর রেখে আর কি লাভ। এমনই অবস্থায় জয়রামবাটিতে মায়ের সামনে হঠাৎ মা দেখতে পেলেন মায়ের ছোট ভাইয়ের অভয়ের মেয়ে বাচ্চা হামাগুড়ি দিচ্ছে। মা হামাগুড়ি দেওয়া, তার নাম হলো রাধু।
সেই রাধুর দিকে তাকাচ্ছেন, যেন ঠাকুর উপর থেকে মাকে দর্শন দিয়ে বলছেন, এই দেখো, এই হলো যোগ মায়া, একে অবলম্বন করে তুমি থাকবে, তোমার যে দায়িত্ব, তোমার যে কাজটুকু বাকি আছে সেটুকু সম্পূর্ণ করবে। এই যোগ মায়াকে অবলম্বন করে, এই জন্যই তো রাধু রাধু করে মা কেমন, অনেকেই মানে খুব একটু ভ্রমিত হতেন কি, এমনি মা এত কিছু ত্যাগ সব কিছু বলছেন, কিন্তু রাধু অন্তপ্রাণ রাধু রাধু করছেন, রাধুর কি করবে, রাধুকে কি করে খাওয়াবে, রাধুর অসুখ কী করে সারবে, রাধুর বিয়ে হলো অথচ শ্বশুরবাড়ি যেতে পারলো না, এখানে থেকে গেল, আবার রাধুর আবার একটা কি ছেলে হবে না কি, এইসব কী রে বাবা, এত রাধু রাধু কেন করছে? অনেকে কনফিউজড হয়ে যেতেন, কিন্তু কেন করছেন শেষকালে দেখা গেল যখন মা যখন উদ্বোধনে আছেন, ওই রাধুকে এত ভালোবাসেন, বলছেন ওকে আমার থেকে সরিয়ে নেই, আমার কাছে নিয়ে আসিস না, একেবারে মায়া ত্যাগ। ওইটি মানে তার যেটুকু করার ছিল হয়ে গেছে, এবার তিনি চলে যাবেন, আর এদের দরকার নাই। কেন করেছিলেন? এদেরকে নিয়েই থাকতে হবে, এদেরকে নিয়েই যাতে জগতের কল্যাণ করা যায় সেটি করতে হবে, সেটি বলছেন। यह तो एक मोह को लिए हुए हैं, यह केवल एक माया का अवलंबन है और कुछ नहीं। अवतार लीला मानव सदृश होने पर भी उनके दैनंदिन कार्यों के साथ मानवीय क्रियाकलापों की ठीक तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि अनेक अंश में दोनों भिन्न है। श्री रामकृष्ण की जीवनी पढ़ने से पता चलता है कि यद्यपि वे मुहुर्मुहु समाधिस्थ होते थे, तथापि बुद्ध्यान की दशा में उनके प्रत्येक कार्य में एक सौष्ठव और श्रृंखला थी। जन कल्याण तथा लोक शिक्षा के निमित्त धृत विग्रह पुरुषोत्तम के जीवन का प्रत्येक अंश दूसरों के लिए आदर्श स्वरूप था। वर्तमान समय में जुगावतार की यह एक बहुत बड़ी देन है। श्री माँ की जीवन की चर्चा करने पर भी हम लोगों के मन में यही बात बार बार आती है। केवल इतना ही नहीं, यह भी हमारे मन में आता है कि जिस प्रकार श्री रामकृष्ण के चरित्र में आध्यात्मिक भाव, महाभाव आदि के निरंतर प्रकट होते हुए भी आधुनिक जड़वाद सर्वस्व मानवों के दैनंदिन जीवन के लिए उपयोगी आदर्शों का अभाव नहीं रहा है, उसी प्रकार श्री माँ के जीवन में भी चरम समाधि, त्याग, वैराग्य तथा भाव गांधीर्य की लेश मात्र कभी न रहने पर भी उनके चरित्र में विद्यमान स्नेह, सेवा, उदारता, लज्जा और विनय आदि गुण राशि ने अपने अपूर्व प्रकाश में भोग लोलुप व्यक्ति तंत्र जन समाज में एक नवीन प्रेरणा का संचार किया है। थोड़ा सा विचार करने से ही यह स्पष्ट है कि साधारण मनुष्य अपने आप को लेकर उलझा रहता है, पर देव मानव का संपूर्ण जीवन परार्थ होता है। तारा जखन आसेन जग परहित करणाय प्राण प्रच्छेद प्रीतम, अन्येर कल्याणेर जन्ये निजेर जीवन उत्सर्ग करे दिते आसेन। माके देखो सर्वम साहा, কত সইছেন। মা বলছেন স স স, যে সয় সে রয়, যে না সয় সে নাশ হয়। যদি কেউ সহ্য করতে না পারে তাহলে তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, সহ্যের মতো গুণ নাই, এরকম কথা। আর স্নেহ, মায়ের স্নেহ তুলনা করবে কার সাথে? অতুলনীয়, অনুপম, নিরুপম স্নেহ। তার স্নেহের কোনো উপমা দেওয়া যায় না, তুলনা করা যায় না। কেন? তিনি স্নেহ স্বরূপিণী, করুণা রূপিণী। স্নেহ বলতে যা বোঝায় তাই। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে যেমন স্বামীজি বলেছিলেন LOVE পার্সনিফাইড, চমাট বাঁধা প্রেমপুঞ্জ, প্রেম স্বরূপ। মা তেমনি স্নেহময়, মানে স্নেহস্বরূপ। মায়ের কাছে যেই এসেছে কেউ তাকে পর ভাবতে পারেইনি, তার মনেই হয়েছে যে ইনি আমারই মা, আমারই গর্ভধারিণী জননী। এমনই মা ছিলেন। তার কাছে যখন কেউ এসেছে, সে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, খ্রিস্টান হোক, দরিদ্র হোক, ধনী হোক, পীড়িত হোক, যেই আসুক, এমনকি পশু পাখি পর্যন্ত
তার কাছে এসে সেই মাতৃস্নেহ সুধা পান করে ধন্য হয়েছে, কৃতার্থ হয়েছে, অনুভব করেছে। একটা পাখি, সেও মা মা বলে চিৎকার করতে থাকে। আবার একটা পশু হাম্বা হাম্বা করছে, গরু এত চিৎকার করছে, মা গিয়ে একটু পেটে হাত বুলিয়ে দিলেন, বাস অমনি শান্ত। অদ্ভুত। একটা বিড়াল, সেই বিড়ালটি পর্যন্ত মায়ের আশেপাশে ঘুরে বেড়াবে। তাকে মারলো কে? জ্ঞান মহারাজ একটা লাঠি দিয়ে মেরেছে, বিড়ালটা দুধ খেয়ে গেছিল। তো মা বলছেন, বাবা ওকে তুমি মারলে, ওর মধ্যেও তো আমি আছি। জানবে জগতে যত স্ত্রী রূপ সব কিন্তু আমি, আর যত পুরুষ রূপ সব ওই ঠাকুর। এবারে তাদের স্বরূপ এইভাবে তারা ব্যক্ত করে যান। भगवान भगवती जब ये धराधाम में आते हैं, मैंने कहा वो उनका रूप छुपा के आते हैं, किसी को जानने नहीं देते हैं, पहचानने नहीं देते हैं। लेकिन कोई कोई भाग्यवान भाग्यवती हैं जिनके ऊपर उनकी कृपा बरसती है तो उनको समझ में आ जाता है। जैसे माँ शारदा देवी को पहचानने में कोई कोई समर्थ हुए हैं, उन लोगों के लिए माँ की कृपा उनके ऊपर हमेशा रहा है। तो श्री श्री माँ আজকের দিনে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এই জগতে এসেছিলেন। মায়ের শ্রীচরণে প্রার্থনা করি তাঁর কৃপা, তাঁর আশীর্বাদ, তাঁর স্নেহ আমাদের উপর যেন সদা সর্বদা বর্ষিত হয়। আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি তাঁর শ্রীচরণে যাতে सदा सर्वदा अटूट থাকে, यही प्रार्थना इसी से आज का पाठ मैं समाप्त करता हूँ। आप पुष्पांजलि देना है ना महाराज? हाँ। ओम जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। এখন মায়ের পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হবে। যারা পুষ্পাঞ্জলি দেবেন তারা একটু এগিয়ে আসুন, হাতে ফুল দিয়ে দেবেন। আর এখান থেকে মাইক নিয়ে বলবেন, আমাদের পূজারী মহারাজ মন্ত্র উচ্চারণ করবেন, আপনারা সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র বলবেন। এইখানে চলে এসো, ওই মাইকটা দাও। বন্ধ কর। जल्दी आए, पुष्पांजलि हो रहा है, आप फूल ले लें। মা আপনি ব্যাগটা রেখে দিয়ে নিয়ে নিন এটা। और